हांव उमाकांत सावंत, सहसंचालक IEC गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्था. HIV संक्रमणा बद्दल गैरसमज आणि एकात्मिक आरोग्य अभियान म्हणजे इंटिग्रेटेड हेल्थ कॅम्पेन यांची माहिती दिवपा खातीर आमच्या मदीं आसात गोंय राज्य नियंत्रण संस्थेचे प्रकल्प संचालिका डॉक्टर वंदना धुमे. दोतोर, म्हाका सांगा, खुबशे लोकांक HIV बद्दल गैरसमज आसा आणि हो गैरसमज दूर करपा खातीर हो HIVचो संदेश सबंद गोंयभर वचप खूब गरजेचें आसा. त्या खातीर म्हाका सांगा, तुमी HIVचें टेस्टिंग तुमी केन्ना करतात? HIVचें दुयेंस जें आसा न्ही ताजें डायरेक्ट अशें टेस्टिंग करपाक आमकां मेळना. म्हणजे ताका पयलीं प्री टेस्ट कावन्सिलींग करचें पडटा. म्हणजे आनी जर त्या मनशाची जर विलिंगनेस आसा किंवा ताका जर जाय जाल्यारूच आमी ताका फोर्स करूं शकना जाल्यारूच. आतां 2-3 कडेन आमी अशें कंपल्सरी मॅन्डेटरी दवरलां म्हणटा तें एक गुरवार बायलां. जेन्ना एक गुरवार बायल आयली टेस्ट करपाक आपले प्रेग्नन्सीचे हाका, जाल्यार आमी तिका कावन्सिलींग करून HIV टेस्टिंग करता. तशेंच हाय रिस्क ग्रूप जर आसा, पूण सगळ्यांक पयलीं प्री टेस्ट कावन्सिलींग करपाकूच जाय. तांकां हय, डायरेक्ट तांचें ब्लड आमी काडूं शकना फॉर HIV टेस्टिंग. सो खंयचोय बेनिफिशरी, खंयचोय क्लायंट आयलो जाल्यार पयलीं तांकां आमी सगळें एक्सप्लेन करता. HIV कशी जाता, कितें जाता, जाली जाल्यार तुमकां पॉझिटीव कशें तुमी ट्रिटमेंट घेवपाचें, न जाली जाल्यारूय मागीर तांकां टायम टू टायम परत टेस्ट करपाक आमी आपयतात. सो हे जे कोणाक विलिंगनेस आसता ताणें अवश्य येवचें आनी टेस्ट करून आमच्या खंयच्याय हेल्थ सेंटरार घेवचें. कोणूय एक मनीस आसा पळय, तेणी एकदां टेस्ट केले, जशें डायबिटीज टेस्ट करता पळय आमी पळय, तशें टेस्ट केले जाल्यार पुन्हा ताका टेस्ट करची पडटा HIVची? पळय, तांकां तें कशी HIV जाता जर ती मनशाक खबर आसा जाल्यार तो मनीस जर ताणें कितें म्हणजे ब्लड ट्रान्सफ्युजन केला किंवा ताजे ड्रग एडिक्ट आसा तो किंवा सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट जाला ताजे कोण अननोन पर्सना कडेन, ही जर ताका खबर आसा आपल्याक अशें आपणें केलां जाल्यार ताका अवश्य केन्नाय येवन तपास करपाक जाता. त्या भायर आमी थोडे हाय रिस्क पेशंट आसा जांकां आमी 6 म्हयने किंवा प्रत्येक वर्साय आपयतात की टेस्ट करून घेया म्हणून. त्या कॅटेगरींतले नेगेटीव जाता आसा काय पॉझिटीव आसा ते कन्फर्म करपाक ते आसा. दोतोर, म्हाका तुमी आतां सांगलें की थोड्यांक खबर नासता HIVचें. तुमी परत म्हाका सांगूंक शकता की HIV हो कसो जाता तो, की थोड्यांक जे लोकांक खबर ना पळय तांकां एक संदेश तरी वयतलो असो? हय, मेन कारण म्हणजे आमचे HIV जर सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट म्हणजे लैंगीक संबंध जर HIV जाल्ल्या मनशा कडेन जर करत जाल्यार खूब ताजी शक्यता आसा की ह्या मनशाकूय बी HIV जावं शकता. पण तेणी संबंध दवरल्यार बऱ्या मनशाक जावंक शकता? हय, बऱ्या मनशाक जावं शकता. हाका एकमेव उपाय म्हणजे कॉन्डोम यूज करपाचो. दुसरें म्हणजे आवय कडल्यान गुरवार आवय कडल्यान भुरग्याक जावं शकता. मागीर ड्रग एडिक्ट्स बी आसात आनी जर सेम सुई बी वापरली, जे इन्फेक्टेड मनशाची सुई जर ड्रग्स घेवपाक दुसऱ्या बऱ्या मनशान वापरली जाल्यारूय ताका तातूंतल्यान येवं शकता. आणि चौथें कारण म्हणजे ब्लड ट्रान्सफ्युजन, जे आमी ब्लड घालता, जे दुयेंतीक ब्लड घालतात तातूंतल्यानूय येवं शकता. पूण आमी आतां पळयलां की हे ब्लड ट्रान्सफ्युजन करतात ताजे पयलीं ताजे सगळ्यो टेस्ट करतात, 4-5 तरेच्यो टेस्ट करतात, जातून HIVचीय टेस्ट करतात. सो चडशे ते आतां 0% जाला आमचे. हय, सो ब्लड ट्रान्सफ्युजन इज सेफ ब्लड नाव. आतां HIV कसो जायना, म्हणजे खंयच्या हितूनसून जायना? आतां मेन हांवें हे 4 तुमकां रूट्स सांगल्या, तातूंतल्यान HIV जाता. मागीर कितें आसा, HIV मनशा म्हऱ्यान बसलो किंवा HIV मनीस जेवता त्याच प्लेटांतल्यान जेवलो किंवा ताका वेंग मारली किंवा ताका मूस हें जालें, मुसान ताजेर बशिल्ले मूस तुजेर दुसऱ्याचेर, जाल्यार ह्या सगळ्या कारणांनी HIV जायना. थोडे आमी आयकलें की रगताचो थेंब पडलो. ना, तशें कांय ना. आतां HIV जाल्ले मनीस आमी पळयतात की ऑफिसांनी बी काम करतात, खंय अशे तांचे कामां करतात, भोंवतात करतात, सगळें आसा. अशें ते भोंवले आनी ऑफिसांनी काम केलें म्हणून ती दुसऱ्या मनशाक येना. ताज्या म्हऱ्यान बसून उलयले केले जाल्यार ती HIV तशी स्प्रेड जायना. आतां हांवें आयकलें की एक एक्ट कितें तरी येयला म्हणून, जो म्हणजे जे HIV जाल्ल्या मनशाक म्हणजे प्रोटेक्ट करता कामार जे बी गेले. हेजें कितें तो एक्चुअली? HIV ॲक्ट म्हणजे HIV अँड एड्स प्रिव्हेन्शन ॲक्ट 2017 म्हणून आसा. हे मेन म्हणजे ज्या मनशाक HIV जाला ताका ते ताजे रायट्स, पेशंट्स रायट्स म्हणून आसता न्ही, ते ताका दिवपाक जाय. म्हणजे
डिस्क्रिमिनेशन करूंक जायना. म्हणजे आतां 4-4 जर एकट्याक कोणाकूय HIV जाला आनी तें जर म्हाका खबर आसा आनी हांवें जर ते 4-4 सांगलें ताका न्ही, ताका HIV जाला, तो HIV पॉझिटिव्ह आसा, जाल्यार म्हाका पनिशमेंट मेळूं शकता. तेजे भेदभाव करप ना, कोणी भेदभाव करप ना तशेंच. सो ते आमी तशें म्हणटा. सो ताका प्रिवेंशन करपाक किंवा ताका समाजान भोंवपाक किंवा समाजान ताका जर कितें त्रास दिता, कोणी कितें कंप्लेन करता किंवा एट जॉब ताका कितें प्रॉब्लेम आसत बी जाल्यार हो एक्ट आमी लागू करतात आनी तातूंत पेनल्टी आसा आनी इम्प्रिजनमेंटूय आसा. सो प्रत्येक मनशाक खबर आसपाक जाय की जर मनशाक HIV जाल्या आनी जर ते कोणाकूय खबर जावं घोव बायलांक सुद्दां, आनी ताणें जर ते डिस्क्लोज केलें किंवा ताजें कितें वायट हें उलयलें जाल्यार ताजेर एक्शन घेवपाक, लिगल एक्शन घेवपाक ह्या प्रिवेंशन एक्ट 2017 प्रमाणे घेवं शकता आमी. पूण जर म्हाका जर खंय जर कंप्लेंट जे करूंक जाल्यार आमी खंय वचचें पडटलें? म्हणजे त्या मनशाक जर भेदभाव केलो, डिस्क्रिमिनेशन केलें, तेणी खंय वचप? ते आतां एक तर म्हणजे पुलीस स्टेशनार वतात आमी, त्या भायर रिटर्न कंप्लेन दिवपाक जाता आनी एक ऑम्बुड्समॅन म्हणून आसा. सो प्रत्येक स्टेटीन एक ऑम्बुड्समॅन म्हणून आसता. जर ते पुलीस लेवल किंवा NGO लेवल किंवा वुमन्स सेल ह्या लेवलाचेर जर सेटलमेंट जाता जाल्यार खूब बरें जाता. ना जाल्यार मागीर ते ऑम्बुड्समॅनाक एप्रोच करचो पडटा. थंय गेल्यार केस ती सॉल्व जाता. म्हणजे ते कितें तरी सोल्युशन दिता, कावन्सिलींग दिता, तांकां समजायतात की हो एक्ट आसा, कितें आसा आनी ते सारकें न्ही म्हणून तुमी डिस्क्रिमिनेशन करतात ते दुसऱ्या बद्दल. पण तांकां न्याय मेळपाक बरें पडटा दोतोर. म्हाका तुमी एक हालीं एक एकात्मीत आरोग्य अभियान म्हणजे इंटिग्रेटेड हेल्थ कॅम्पेन म्हणून तुमी एक मोहीम सुरू केल्ली. ही मोहीम कितें एक्चुअली? आतां हेल्थ अवेरनेस करपाकूच जाय. म्हणजे ह्या दुयेंसा बद्दल ओपनली अशें उलयल्लें जायना, पूण खुबश्यो केसी आसा, हाय रिस्क ग्रूप आसात किंवा खुबशे अशे भुरगे यूथ सुद्दां आसा, कॉलेजींनी बी आसात, तांकां आमकां दिसून आयलां की थंय HIVच्यो केसी आतां आसतात म्हणून हें करता. सो आमी आतां विलेजींनी, गांवांनी वता हो हेल्थ कॅम्प करपाक. खंयचे हाय रिस्क एरिया आसा किंवा स्कुलां कॉलेजीस आसा किंवा थोडे हॉटस्पॉट्स म्हणून आसतात, ते खंय ड्रग्स घेतात ते थोडे भुरगे एके कडेन येतात. सो असल्या जाग्यांनी आमी प्रत्येक PHC CHCच्या हेल्प घेवन ह्या जाग्यांनी वता आनी ते जे डावटफूल लोक जे आसा, हाय रिस्क लोक जे आसा, तांची आमी स्क्रिनींग करतात आनी तांकां कावन्सिलींग दिवन आमी टेस्ट करतात. सो हे असो ही मोहीम आतां मार्च पर्यंत चालू आसतली. म्हणजे एक 8-9 म्हयने आमी ती चालूच दवरता. आनी पोरूं सुद्दां आमी ही केल्ली आनी फक्त जे लोक हॉस्पिटलान येतात आनी तपासून घेतात ताज्या भायर आनी खुबशे लोक आसतले जे कम्युनिटीन भोंवतात, जे आसात, जे HIV पॉझिटिव्ह आसूं शकता. सो हे आमकां टेस्टिंगेक येवपाक मातशें फाटीं फुडें जाता. म्हणून आमी वतात थंय एज अ कॅम्प मोड घेतात आनी आमी तांचे त्या हाय रिस्क एरियेन किंवा त्या हाय प्रेवलंट एरियेन जे आसा थंय वचून लोकांक कावन्सिलींग करून, लोकां कडेन उलोवन, तांकां टॉक दिवन, कोण मागीर फुडें येवन टेस्ट करून घेता ताका आमी टेस्ट करतात. पण ह्या मोहिमेक तुमी खंयच्या वयाचे लोक अशे तुमी घेतल्यात? चडशे आमी यूथ घेतल्या, बट एनी पर्सन हू इज हॅविंग सम रिस्क किंवा कोणाक अशें दिसता की आपणे आपली HIV टेस्ट करून घेवची, ते येवं शकता, कोणीय येवं शकता. सामान्य कोणूय येवपाक शकता, जाका कितें आपल्याक क्लियर करून घेवंक जाय, डावट कितें आसा जाल्यार तो कोणीय मनीस येवं शकता. वी डोंट स्टॉप कोणाक अशें तूं यूथ न्ही किंवा तुका ह्या ग्रुपान टेस्ट करचें ना अशें न्ही. इवन आमचे ICTCs ज्यो आसा, म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी खंय खंय आमची पळय टेस्टिंग जाता, थंय सुद्दां ओपन जर कोणी मनीस आयलो, वॉक इन जर कोणी मनीस आयलो जाल्यार आमकां ती करूंकूच जाय, ताका कावन्सिलींग करून ताजी टेस्ट करपाकूच जाय, स्क्रिनींग टेस्ट करपाकूच जाय ताजी. वी कॅनॉट रिफ्यूज एनीबडी. पण हे मोहिमेक आमी टेस्टिंग करतना जर कोण पॉझिटिव्ह येयलो जाल्यार तेणी खंय वचप, खंय तुमी धाडटात? आतां एक कॅम्प मोडान आमी एकूच टेस्ट करतात. कॅम्पान आमी सगळे घेवन वचूं शकना, म्हणटकच एक टेस्ट आमी सिंगल टेस्ट घेवन वतात. ती जर नेगेटीव आयली जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, पेशंटाक सांगता ती टेस्ट नेगेटीव आसा. पण ही टेस्ट जर पॉझिटिव्ह आयली जाल्यार आमी तांकां कन्फर्मेटरी टेस्टाक जवळचे जवळ जे
ICTC सेंटर सेंटर आसा आसा थंय थंय धाडटात. अशी गोंयान आमची 12 ICTC सेंटर आसा गव्हर्मेंट सेटअपान. सो थंय वतकच तांचे आनीक 2 टेस्ट करतात, कन्फर्मेटरी टेस्ट कन्फर्म करपाक. त्यो जर तिनूय पयलींची टेस्ट आनी हे 2 टेस्ट जर तिनूय पॉझिटिव्ह आयली जाल्यार आमी त्या पेशंटाक पॉझिटिव्ह डिक्लेअर करता. जर ती एकूच टेस्ट पॉझिटिव्ह आयल्यो आनी ह्यो जर 2 नेगेटिव्ह आयल्यो जाल्यार आमी ताका पॉझिटिव्ह म्हणू शकना. ताका परत 6 म्हयन्यांनी आमी परत टेस्ट करपाक आपयता. पण तुमी सांगले न्हू 3 टेस्ट पॉझिटिव्ह येयल्या उपरांत ताका तुमी आपयतात ताका 3 टेस्ट पॉझिटिव्ह आयली की आमी ताका मागीर ट्रिटमेंटाक ART सेंटरान धाडटात. एंटी रेट्रोवायरल थेरपी सेंटर्स जे आसा आमचे 2 आसा गोंयान. एक मेडिकल कॉलेजीन आसा बांबोळे आनी एक ऑस्पिसियोन आसा सावथ गोवा. सो थंय वचून मागीर ताजे आनीक थोडे ब्लड टेस्ट बी कितें करून ताका मेडिसीन चालू करतात. ART मेडिसीन ताणें चालू करपाक जाय, घेवपाक जाय. पण ह्यो ART सेंटर खंय खंय आसा एक्चुअली? हय, ART सेंटर GMCन आसा एक बांबोळे आनी एक ऑस्पिशियोन आसा जे हांगा ते स्टार्ट करतात वखदां. हांगा दोतोर आसात आमचे स्पेशल ARTचे. सो ते इनिशियली ते स्टार्ट करतात आनी मागीर जर तांकां पयस बी पडटा जाल्यार आमचे लिंक ART सेंटर आसा, आजिलोन आसा, चिखले आसा हांगा. थंय तांकां फक्त वखदां घेवपाक आमी धाडटात. फक्त मेडिसीन म्हयन्याक वखदां कलेक्ट करपाक आमी थंय धाडटा. कितें जर तांकां कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तांणी ART सेंटरानूच येवन दोतोराक मेळपाक जाय. तुमी जेन्ना ARTन पळय जेन्ना कावन्सिलींग करून तेंचे टेस्ट बी करता पळय तेन्ना ही रिपोर्ट बी गुप्तता पाळटा तुमी ह्या मनशांची? हय आमचे अशें इन्स्ट्रक्शनूच आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की कॉन्फिडेन्शियलिटी जी आसता ती पेशंटाची मेंटेन करून दवरपा जाय. म्हणजे ते रिपोर्ट्स आमी ओपनली कोणाक दिना. इवन जेन्ना ताजो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येता तेन्ना पेशंटा कडेच रिपोर्ट दितात. ताज्या बायले कडेन किंवा भुरग्यां कडेन सुद्दां आमी रिपोर्ट दिना. फॅमिलीक ताणें सांगले शिवाय आमी ते फॅमिली कडेन शेअर करिना. सो ही कॉन्फिडेन्शियलिटी खूबच पाळिल्ली जाता सगळे कडेन. पण थोड्यांक अशें दिसता की बाबा एकदां ART घेतले आमी की वखद थोडे वेळ घेतात आनी बंद करतात. अशें जर बंद केलें जाल्यार तेंची कितें इफेक्ट जावंक शकता? ना, एक आतां डायबिटीज जशी जाता सहसा खुबश्या लोकांक आमच्या आतां गोंयांत डायबिटीज आसा किंवा प्रेशराचें आसा. ते बरें दिसले थोडे दीस म्हणून जर तुमी डायबिटीजाची वखदां बंद केली जाल्यार तुमची शुगर परत वाडूंक शकता. तशेंच हें आसा की ARTची वखदां लायफ लाँग घेवची पडटा. ताजो एक वायरल लोड म्हणून आसता. म्हणजे जितलो HIV वायरस आसा तो कमी करपाक लागून ही वखदां दिता. सपोज ही वखदां बरें दिसलें कित्याक आमी पळयलां की एक 5-6 म्हयन्यांनी जशी वखदां स्टार्ट केली मनीस सामको नॉर्मल जाता. ताका दिसता आपूण आतां बरो जालो आनी शक्यता आसा की तो बंद करत. पूण जशी ताणें बंद केली की ताजो वायरस परत वयर येवपाक लागता आनी वायरल लोड ताजो वाडूंक शकता. आनी परत मागीर ताका ते सगळे कितें सिम्पटम्स बी जावपाचे आसा म्हणजे कशें बरें ना जाता हें जाता ते सगळे परत लॉस ऑफ वेट सगळें परत जावंक शकता. सो म्हजी सामकी फ्रँकली रिक्वेस्ट आसा आनी हें आसा की एकदां तुमी जर ART स्टार्ट केले जाल्यार तुमी ते कंटिन्युअस दवरपाक जाय. दोतोराचे सल्ल्या प्रमाणे प्रत्येक म्हयन्याक दोतोरा कडेन वचून ती वखदां घेवंक जाय. चड थोडे डोस कितें करपाचे ते दोतोर करतले पण बंद करपाक जायना ही वखदां. बंद केल्यार तांकां त्रास जातले परत. बंद केल्यार परत सगळे त्रास जातले. परत तांचे HIV कारणान कितें डायरिया जावप किंवा जोर येवप वेट लॉस जावप हे सगळें तांकां परत सुरू जाता. पण रोग प्रतिकार शक्ती देंवता तेंची? हय, रोग प्रतिकार शक्ती देंवता तांची. आनी ह्या मनशांनी वेवस्थीत खावपा जेवपाकूय जाय तशें आसा. म्हणजे तांची इम्युनिटी डायट फॉलो करपाक हें जाय सारको. आनी मेन म्हणजे HIV जर पॉझिटिव्ह आयलो जाल्यार ताणें ही वखदां लायफ लाँग घेवपाक जाय. म्हणजे आयुश्यभर घेवची पडटा, मदीं बंद करूंक मेळना? ना, मदीं बंद करूंक मेळना. तांचो सामको वायरस जर नेग्लिजिबल सुद्दां जालो ब्लडान तरी आमी मिनिमम तरी डोस तांकां चालूच दवरता. पण ताच्यानी योगा बी केलो जाल्यार ते नॉर्मल लायफ जगूंक शकता? एक्सरसायज करप, नॉर्मल लायफस्टायल बरी हेल्दी लायफस्टायल करप, सगळे कामाक वचप, पॉझिटिव्ह रावप हे सगळें तांणी करूंकूच जाय. खंयचेय दुसरे दुयेंसाक सुद्दां आमी आतां सांगतात पॉझिटिव्ह रावात, गूड एक्सरसायज करात, डायट सारको घेयात, न्यूट्रिशन तशेंच हाकाय बी तशेंच आसता. सो लायफ लाँग ट्रिटमेंट घेतल्यार मनीस खंयचोय मनीस एक सहसा 25-30 वर्सां आरामात
सामान्य जीवन जगता विथ गुड क्वालिटी लायफ. दोतोर म्हाका सांगा की तुमची कितें हेल्पलायन आसा पळय GSECसाची, हेजेर जर डायल केल्यार इन्फॉर्मेशन मेळटा, ती हेल्पलायन खंयची? हय, आमची एक GSECसाची हेल्पलायन आसा ती 1097. ही 24/7 चालूच आसता आनी आमचे जे थंय कावन्सिलर आनी हे आसा तुमकां कसलीय HIV एड्सा बद्दल म्हायती जाय, कसलीय जाय म्हणजे वखदाची जाय किंवा टेस्टिंगाची जाय किंवा कावन्सिलींग जाय, कितेंय जाय जाल्यार 1097 डायल करून तुमकां जाय ती जाणविकाय डायल केल्यार सबंद म्हायती मेळटा, सगळी म्हायती मेळटा. तर गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक आनी लोकांक हांव विनंती करता की HIV जर कोणाक जर म्हायती जाय तेंच्यांनी जाल्यार 1097 ही हेल्पलायन डायल करून हेजी म्हायती घेवंक शकता. दोतोर, तुमी हांगा आयिल्ल्या बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. धन्यवाद.